नमस्कार बंधुगण आज मुझे आपनकर मगा लगी संबलपुरी गांव उपरे किछि नुआ कलेक्शन लेकरी आसीछे तेणु वीडियोटा स्टार्ट कर ये जोटा देखि पारबे एटा रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन रे आसबा डार्क ग्रीन उपरे अच्छे तार नेक डिजाइन देखो बहुत सुंदर लागबो और तार घेर देखो केते बढ़िया काम हिचे पूरा अम्ब्रेला टाइप रो कट उपरे आसबा बहुत सुंदर लागबो पूरा यूनिक पैटर्न रे अछि आ गुटे एटा देखि पारबे ये जोटे स्काई कलर उपरे पर्पल कलर कॉम्बिनेशन आबा এটা পুরো ফ্রন্ট কট ডিজাইন করে হবে তার পুরো ঘের भी দেখুন बहुत सुंदर घेर আসবে আর তার নেক ডিজাইন भी দেখুন পুরো ইউনিক লাগবে ফ্রন্ট কট ডিজাইন রে আছে পুরো ডিফারেন্ট লাগবে আর গুটে এটা দেখি পারবে এটা আপনাদের ব্লু কলর উপরে গ্রে কলর কম্বিনেশন রে আবা ছোট ছোট সটা উপরে ডিজাইন रहबा তার নেক ডিজাইন দেখুন बहुत सुंदर আছে তার ঘের কাম দেখুন দীপক টাইপের পুরো ডিজাইন रहबा পুরো ইউনিক লাগবে ডিজাইন পিস আর গুটে এটা দেখবে এটা ব্লু রেড কম্বিনেशन রে आबा ब्लू रेड पिच कॉम्बिनेशन अछि पूरा मल्टी कलर ऊपर काम रहबा तार भी नेक डिजाइन देखो बहुत सुंदर आसीबा आ तार बॉर्डर काम देखो पूरा यूनिक रहबा घेर भी पूरा डिफरेंट बहुत सुंदर लाग जदी गाउनटा भल लागला बेले एंती नुआ नुआ कलेक्शन देखबा लागि आज विजिट कोन पसंद कर दिस्ट मेन रोड झारसुगुड़ा थैंक यू।